For today's video guys, so karong 2026 kay ni bali ka pulog pamunga among kwan guys, among puungon guys no. So dahil sa bunga guys. Nara guys, so pero kung sa guys kanang gagmay pa sa guys. Nara guys taas sa guys. Nara guys, so grabe kadaghan guys. Nara sa ubos guys, pero ang uban nas taas. Pero makuha pa sa guys, nanahinog guys, mahinga na guys. Nara guys, so nara guys, sa taas. Medyo kwan sa guys, so medyo daghan sa guys kay tinginit to karon guys, tinginit habong agyo, tinginit man. Muna iting pamunga na karon kay ang nasukod sa kwan guys, pamulak ag sa Mayo 2. So pagka June guys, June sa taron guys, dagko na yung bunga niya. Nara guys, susulo kayo guys. Nara o. Tara kay kuhaan guys, yung kadagko na guys. Tali kay kuhaan guys, namuhang bungon guys. Now guys, sa taas guys, taas guys. Mato guys, huwag kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Thank you for watching me.